السلام عليكم. اليوم جينا باش نديرو كيفية البقلاوة تاع قسنطينة بالجوز واللوز. وباش نديرو هاد الكيفية يلزمنا المقادير. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui ici pour faire une nouvelle. وباش نحضرو هاد البقلاوة يلزمنا المقادير التالية. Et pour préparer le baklava, il nous faut les ingrédients suivants. انا كيلت ديجا بهاد لو بول هذا كيما راكم تشوفوا، لو بول اللي كيل بيه اللوز تاعي ونكيل بيه الفرينه. استعملت 4 كيلات مرد كيما تشوفوا غازي كيما هكا. فارين درت هنا 3 وهذه الرابعه حطوهم هنا. Pour faire القلب اللوز il nous faut بقلاوه. vraiment il nous faut 4 mesures de farine et la mesure où on met la farine c'est la même qu'on avait mesuré les amandes. La mesure de farine sera rasée. Et la mesure de farine sera rasée. On a déjà mis 3 mesures et celle qui était dans le bol c'était la 4e. نص كيلة مش معمرة سمن. Elle mesure par un prix de 8 verre qualifié. قرصة ملح. Une pincée de sel. مزهر. De l'eau de fleur d'oranger. بيضة. Un œuf. الماء باش نجمعو العجينة. Et de l'eau. نبداو نحطو شوية ملح. On commence par mettre une pincée de sel. نحفرو العجينة تاعنا الفرينة تاعنا. On creuse notre farine et on met le beurre qualifié. نحطو السمعة تاعنا السمن Et on mélange ونبسو كيما لاباط صابلي غير بالصباع تاعنا. Et on mélange comme la pâte sablée juste avec les bouts des doigts. ندخلو مليح السمعة تاعنا في الفرينة. On fait bien rentrer notre beurre qualifié et la farine. كما راكم تشوفوا Comme vous le voyez. نحكو مليح بيدينا هكا. نديرو التقنية هذه نهزو العجينة ونضغطو عليها Comme vous le voyez. avec la paume de la main. Comme vous le voyez, on prend la pâte et on frotte avec la paume de la main. نضيفو البيضة. On rajoute l'œuf. حطو حطينا هنا البيضة، حطيت لها شوية فاني خلطتها معها. Avec l'œuf, on a rajouté de la vanille. On l'a mélangé avec. ودوك نبداو نجمعو العجينة تاعنا. Et là, on va commencer à rassembler notre pâte sablée. هاي ليكم العجينة تاعنا بعد ما جمعناها كما راكم تشوفوا كيفاش تجي طرقة، يعني ما تجي يابسة ما تجي طرقة. نعجنوها شوية ونخليوها تسيح ماشي بزاف، واحد 5 دقائق كما تشوفوا نديروها كيما نعجنوها كيما المسمن. Voici une fois que notre pâte est molle, on va mettre un tour chaud par-dessus et on va la laisser se reposer. On pétrit 5 minutes. Et avant de la laisser se reposer, on pétrit 5 minutes. خليوها ترقح ونقسموها كوريات صغيرة. نديرو 4 من تحت و3 من فوق. Et tout à l'heure. On a mesuré toujours avec ce bol. 3 mesures. الثاني يلزمنا نص كيلة. 3 mesures rasées. نص كيلة سكر كريستاليزي، يعني الكيلة اللي كيلتي بها المكسرات تاعك لي زامون تاعك تكيلي بها السكر، وديري نص كيلة سكر عادي. Avec le bol que tu as mesuré avec les amandes et les noix, tu fais
une demi-mesure de sucre cristallisé. مغرف كبيرة قرفة. Une grande cuillère à soupe de cannelle. كاس خليط بين ماء زهر وماء ورد. Et un mélange de fleurs d'oranger et d'eau de fleurs. On commence à mettre le sucre et la cannelle. Et on mélange bien. Comme vous le voyez. Il faut que notre sucre et notre cannelle se rentrent bien ensemble et qu'on ne voit plus que les amandes et les limons. On commence à mettre peu à peu l'eau de fleur d'oranger et l'eau de fleur ما لازمش الحشو تاعنا يكون جاري بزاف ولا يابس بزاف. يكون مليح برك كيما Il faut pas que notre farce soit trop liquide ni trop dure, il faut qu'elle soit molle. انا غادي نستعمل يدي باش نشوف الحشو تاعنا اسكو يحتاج ولا لا. C'est pour ça il faut utiliser les mains pour mélanger pour voir s'il faut en rajouter ou pas. كيما تشوفوا الحشو تاعنا راهو مليح كيما راكم تشوفوا. Comme vous le voyez notre ما يجي يابس ما يجي طري بزاف. Comme vous le voyez notre farce est très bien. Elle n'est ni trop molle ni trop liquide ni trop dure. نخليوها بجانب ومن بعد نشوفوا البقلاوه تاعنا كيفاش نحضروها. On la met de côté et après on va voir comment on prépare notre baqlawa. هاوليكم بعد ما ريحت العجينه تاعنا طرحناها كيما راكم تشوفوا تكون رقيقه. كي نحطوها على البلاطو تاعنا يبان البلاطو من تحت. والبلاطو تاعنا كنا من قبل دهناه بشويه سمن وحطينا الورقه الاولى وندهنوها بالسمن ونثقبوها بالكوردون ونحطو الورقه الثانيه كي تطرحوها تشوفوا البلان دو طرافاي ديغيير. يعني لازم تكون جد رهيفه. On a rajouté du beurre qualifié sur un plateau et on a étalé la première boule très très finement jusqu'à qu'on voit le plateau comme ceci. Et on a rajouté encore du beurre qualifié par-dessus. Et on va refaire ceci 4 fois de suite. Comme vous le voyez, quand on étale, on peut voir le plan de travail dessus. Après, on pique avec le cure-dent, la première pour escomfrer. On fait cette étape 4 fois de suite. Voilà. On étale la première, on met de beurre qualifié. On met la deuxième, le beurre qualifié. La troisième, beurre qualifié. La quatrième, beurre clarifié. Le beurre clarifié. نحطوا الورقه الاولى تاعنا ندهنوه بالسمن نزيدوا الثانيه والثالثه حتى للرابعه وبين كل طبقه نحطوا السمن ونثقبوا. Maintenant on va rajouter la farce. درنا 4 طبقات تاع العجينه ودرك راح نديروا الحشو تاعها كيما شفتوا. ومن بعد نوليو لكم كيف تقطع هذا التقطيع تاعها. نقصوها هكا على 4. On la coupe en 4.
après, on la coupe en 8. On va couper en diagonale باش تجينا الحبه شابه. pour que la... On continue comme ça dans toutes les parts jusqu'à qu'on finisse. Et on revient à vous. هاي لكم البقلاوه تاعنا بعد ما قطعناها وتحصلنا على شكل الورده كما راكم تشوفوا. هاي لكم وسقيناها من الفوق، رشقناها بالفوق باللي زاموند باللوز وسقيناها بالسمن. Voilà notre baklawa. On a coupé, on a fait la forme d'une rose. On a décoré avec les amandes entières et on a arrosé avec le beurre clarifié. نص كيلو صغيره السمن كيما هكا، ولو طون لي يريح نطيبوها، نشعلو الفرن تاعنا من الفوق ومن تحت على درجه 180 درجه، ونخليو البقلاوه تاعنا طيب. كي طيب نسقيوها بالعسل، العسل وحده ما نزيدو له والو. نحطو البقلاوه تاعنا طيب، كي طيب ان شاء الله نرجعو لكم. Voilà notre baklawa, on a arrosé avec du beurre clarifié. On met au four à 180 degrés, on allume le four en haut en bas. Et quand notre baklawa prend une belle couleur dorée, on rajoute du miel. هاي لكم البقلاوه تاعنا بعد ما خرجناها من الفور، حطينا لها العسل وخليناها تتشرب كما راكم تشوفوا. هاو لكم العسل اللي استعملته كيلو، يعني الصينيه تاع 2 كيلو لوز هزت لي كيلو عسل. Une fois que notre baklawa est cuite, avec cette voici la boîte de miel, on a mis par-dessus, juste avec on a arrosé avec le miel, on a fait 1 kilo. On a arrosé avec le miel et on a réussi à faire 1 kilo. On a mis 1 kilo du miel. T'as pas réussi à faire. On a mis 1 kilo du miel sur le baklawa.